जायनातले सबार वका ताणें केल्ले पूण जाता खरें तूं बरो जातलो सत्यमा म्हूण सत्यमा म्हूण सत्यमा म्हूण सत्यमा स स सत्य 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 सत्यमा 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 म्हजो हात म्हजो पांय म्हाका कितें जाता म्हाका बळ पाटी आयलें हांव उबें रावंक शकता आनी आपल्या सुटाच्या बोल्सान घाली आनी तो चलूंक लागलो. हर्शेचे बरी लोक इमाज आसल्या जाग्यार आयलो पूण इमाज थंयसर नासलेली. पूण कॅप्टन एडवर्ड वाजोवंक लागली. तिचे कुरपे मुखार कसलोय पातकी मनीस परिवर्तन जावंक लागलो. थंयसर असली सबार अजापाक लास्ट लायन सांग. म्हाका को आतां धरून म्हाका तो न्हिदून न्हिदनसर हांव सॉंग बंद जालें की हय सॉंग न्हिदकाचें तुवें केन्ना अळे हात धरून तुवें म्हाका राखलें म्हणून दाखयत न्हू तूं उदकाचे तडयेर म्हाका पावयलें न्हीद 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 जालें 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 हां नेक्स्ट. राग चौकास एक उजवाड फांगता त्या उजवाडान मोरी दिश्टी पडटा आनी तुवें सांगचे प्रकार ही इमाज तुका उदकांत मेळ्ळी सबार खबर जाता. लोक जात खात लेकी नासता त्या जाग्यार येतात. कनक तूं बरो जातलो सत्यमा म्हूण सत्यमा म्हाका चलोवंक जाता हांव चलोवंक शकता मागीर म्हाका बोक्सी तेका तूं खंयसून येता तूं कॅप्टन आपणे एडवर्ड एडवर्ड न्ही तो एडवर्ड बरें. पूण कॅप्टन एडवर्ड इमास हातान घेवन लोकांक पळयोवन तो जागो जालो. यासकाक पळयोवन तो सांगी लागलो हांवें ही इमाज चोरून करतले. ही इमाज जर हांगा आसल्यार एकेच्या माये मुखांत्र आमकां सोमेस्तांक मतीची काळजाची आनी कुडीची भलायकी मेळोवन दी. देव बरें करूं. मतीची कुडीची